your top tower's under attack. Ta. Your middle tower's under attack. Oh man, this guy's dominating! Killing spree. Oh, come on. The middle tower's under attack! Worth it. We don't have time to waste. Bakit dalawa pa lang nag-BAB? Mabaliw. Sa XP ah. Position. Bobo ang puta. Of course. Sira ulo ata yung mga yun eh. Won't let you down. Napatayin daw nila ako. Baliw ang puta. Ready? On it. Let's move. Let's go. Butterfly. Let's make some gold. AM game talaga to. Malalaman. Saan tayo? Sino ka pala sa atin? Closing in. I go where I'm needed. Tawid. Ready to fight. We have a plan, right? Show no Oh mercy. shit. Tao dito. Let's go. Somewhere. Guarded siguro. Yes. Closing in. Tang, tipi ako taas. Hit kayo dyan ha. Position. Surrender or die. Sonic. 40, Ingat. This middle tower's under attack! Hooray! The enemy's bottom tower Oh man, your destroyed. middle tower Hooray! just got destroyed! Turn your insides out. Let's move. Your middle tower's under attack. Yes. Kailangan di-depend. Ooh, dire! You gotta fortify their structures. Good work. Oh jeez, middle tower's under attack! Let's keep moving. Game. Oh my gosh, it's an ultra kill! Nakapeg? Bigay mo sa akin yung rampage! Bigay mo yan mga bobo! Tang ina! You know. Ganda nun! Ina nyo, binugbog nyo pa ako ha. Ganda ng pagka-call ng axe. Oo nga eh. Down.
Not gonna lie. That's facts. I've got this. Tapos Well of Wonder. Domain expansion, Well of Wonder. Battle continues. Kuya Well. Bigyan ng jacket yan. Oh, the enemy's Pakuha ah. on. Pero back na rin. Right. Oh boy, you really did it. Umaga. I'm ready. Para makaada tayo. Ganang pwesto lang ulit. Matatakot na yan. Of course. I'll make it quick. Make it. Pwede nang matalo, Omsim! Pwede nang matalo. Pwede nang Ay, hindi kami yung matalo. post mo ah. Let's stop these bastards. Oo nga, putang ina ako. Babe Let's lang make ako some dito. gold. Lulu na to. Lilina. So, Obey. Feel ko kaya ko yung patayin eh. Ares na. Nag-aares. Bigay natin. Okay. Ano yung choice? Mag-isa. Sorry, why wala sila ah. Mag-isa lang yun. Kaya nga eh. Tara, tara, tara. Punta ako? Yes. Go, 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 go. Pinupin, papunta. Papatayin ko yan. On it. Ay, shit. Puta, kinulangan tayo Wala, ng wala. segundo. To the Let's get radiant. to work. Low ako ah. Low ako. Naabot. Nice. He's now dominating. He's dominating. Ano kaya mid? Yege. The battle continues. Goal na natin. Mahuhold ko na. Moving into position. Ang buhay eh. Ano ng KP? I go where I'm needed. Yung sentry ka mo, may observer words dito kanina. Kaya ko kaya to? Ah, meron dyan, meron dyan. Pwede. Try, try. No losing. Kumana thirst ka ba? Yun lang. I'm taking this. Wow. Okay lang, natakot. Ito. Sayang. Tara, tara, tara. Nag-TP yung ano. Let's make some Wala na ako dun. Putang ina. Hindi ko napatay, wala ko ulti. This is what I trained for. Hindi kinaya. I won't let you down. Hit natin. Mag-aganims ako ah. Uy, iba na ata agin I Sin. don't feel Weh? EAM. Ay, blink na lang pala. Na yung ano. Let's move. GG. I'm ready. Guards, tara. Ay, tara ba? May aegis sila ah. Muna. Let's stop these bastards. Hindi, HG. Charge na lang muna, Okay. charge. Charge. Sino kailangan ng Charge. Ito kayo muna. Buyback na lang tayo. Wala ako buyback. Of course. Kay Kenny napunta. Yun, spotlight. Saan pa nag-miss? Kung sino yung walang Back to basics. Yan, pwede yan. Dep nyo. They're coming after your middle barracks. Punta ako. Ay, gago na sisi ako. Gago kayo. Walang tumulong. Gago kayo, hoy. Yan lang. Tangina nyo. Pumasok kami. Wala kayo. Wala si Kenny, AFK. Wait naman si AF Cord. Tangina! Ah! Lambay pa. Saan ang mana yan? You
You gotta get serious. Wala akong buyback. Yun o! Yun o! Woo! Your top tower's under attack. Wala si Kenny. Ay, niresume. I owe you one. Ayun na, bumalik na si Kenny, bumalik na. Wala pa. Ayan na, ay, di, ako na lang magkocontrol, ako magkocontrol. Sige. Buhay ah. Bobo. Oh boy, your middle tower just Yung Torre, Moon. Morty, Sino pwede? Ikaw na lang, Wit. I'm gonna look at it. Anyone? Middle tower's under attack. Ready lang ako. Oh jeez, your middle tower's under attack. Take me. I've got this. Stats na lang siguro, mag-scadi ako. Karkar Cebu ah. Scadi ako para makunat na lang ako. Teka na ba? Or BKB kaya ako. Skadi. Ready to fight. Wala ako BKB eh. Wala ako BKB. Fight till the end. Para hindi mangyari yung nangyari kanina. Ne. Neutral. Walang pang extend. Awit. Awit talaga. Let's go. I strike swiftly. On my way. Wonderful. Easy. Sige. Nangyari dito. Wala, bobo. Kene! Kumidlat sa ano, Karkar Cebu. Tang enang yan. Nagluto na sila ng chicharon. Chicharong buklak-klak. Chicharong bukak. Chicharong bukake. BKB. Lapit natin yung Ringmaster. Make Nang it. bumalik si Kenny. I'm ready. Feeling ko hindi na babalik yan. Feeling ko lang. The power of the anti-mage. This shouldn't take long. We'll know it hit. Let's keep moving. On my way. So patatas, gagamitin ko yung Master. Later. Oh, your top tower just took it right in the you know what. Whatever you do, don't bother trading for anything to help you improve your game. Tara! Don't do that. Tara, try! Hooray! The enemy bottom tower is destroyed. Hooray! Top there, BKB yung ano. Okay. Masakit. your top Napuyan ako. BKB, naka-BKB. tower, the enemy has mega creeps. I'm ready. Wonderful. Buyback ko siya. Jeez, why don't you start taking things seriously? Angel. Si Angel Locsin! Angel. Angel! Angel of God. Cobra. Angel ka ha? What the fuck was that?
Retro ka muna. Ang daya, nandun lang siya sa Asian. Hindi maatake, ang daya. Apply high butterfly siya eh. Best play ever. Report. Our party quitting. Ito si Konsi online. Sino ba ito? Psychosis. Tangina mo, Kenny. Panalo na tayo, kaya natin yun. Rumampage na ako eh. Sabi ko, ba't parang kulang yung skill? Walang ano. Walang- Pag ko kay nandun na sa may ano, tormentor. Tangina. Easy. Tangina, malas Momentum naman. na natin yun eh. Kaya nga eh. Oo. Requested yun si IC oh. Ayan si IC. Uy, pasok mo. Ay, wala, hindi ko Ikaw kita. leader, tanga. Lipat ko sa'yo. Hindi lang papop up sa akin. Kiniko. Kiniko. Mali. Mali. Mali Lipat na sa pindot. kick, no? Mali na pindot ko. Tangina. Change party leader dapat yun. Pare ko, pag ako. Tangina nyo. Sayang, tangina, rampage na ako eh. May time limit talaga yan si Kenny kahit kailan. Alis na pala ako. Ay, si Psychosis. Tangina talaga. Parang tanga. Tanga na nangyari. Sabi ko kaya na to. Isang flash lang. Ang inaapat lang tayo nandun eh. Saan si Kenny? Kenny! Ulti! Pumasok na Wala, alis daw si IC. Maya na pala daw siya. midlat na pala sa Cebu. Tangina na ni Kenny. Midlat. Ah, Weaver ah, Midlat sa Weaver Cebu. Oh, sige. Okay, magkikerry ulit ako. Hello, may meet na tayo. Psychosis. ah. Wala pa si IG. Wala. Alis daw siya eh. Oh, pad siya. 8K set to. Oh, syempre. Tako. Yung 8K na set. Naban? Wah? Weaver. Oh man, Rick, there's only 10 seconds left to pick a hero. Buti ka double pick din yung ano. Shaker Earth. Bebe. Queenie. Your turn to Okay. pick. Crystal Ball. Oh. Oh. No. Ah, puta, may coach. Your Oh my turn to gosh. pick, bro. Coach ako, coach. Casting coach. Ika, Jingle Bells.
Ursa yan, 10 Ursa. seconds to pick your hero, you Hala! moron. Hindi ako marunong nun! Kalau alis ka, si. Los, putang inang yun. Dala yan, may rampage ka naman eh. Sa profile. Mo, wag na mo. Ako na dyan. Mamaya na yan. Ako na bahala dyan. Oo. Wag dyan sa basurahan. Kailangan may sariling plastic yan. Oh, jeez, Rick, we're in real trouble. You know, Morty, just follow my lead. Battle Fury talaga to? Sino? Ursa? Oo. Bago na ba? Hindi, yan na talaga yan. Parang mas mabilis siya mag-farm. Battle Fury Dagger BKB. Basic naman ang item sure. niya. Yan lang. Ito kasi pamatay na kagad to eh. Kastak Bagay. lang yan. Ito yung pinaka-ano niya ngayon. Importante sa kanya. Na, meron ka kagad. Takot yung lion eh. Kung ano yung outpost. Tayo nakuha na dito, atras! Nakikita nila. Mapupuntahan niya sa baba. Ano kayo dyan? Patay. Teka. Tao ba ba? Ursa? Si Ursa Rini? Pre. First time. Bear. First time. Ito naririnig ko rin si Icy. Nasa party siya eh. Oo, in-invite niya ako nang nagsimula na kayo. Ah, oo. Cheat pala yun. Yun pala yung sikreto eh. Imbis na mag-discord. Invite pa kayo ibang tao. Pwede mag-coach. Pwede pala yun eh. Hindi coach sa party lang. Six man of the year. Tapos pag Sakto lang, magtutuyo kayo, perfect. aalis ulit ako. Ito na yung Weaver. Oh. Watching Weaver. Yung habang Si Justin yun eh. Justin Weaver. Wow, wow. Takpanan. Yan, i-traumatize mo yan, Boss Rini. Katulad ng tinraumatize ako nun. Oo, axe ka na rin yun eh. Black. Hindi. Ba't hindi siya kinukuha ng live stream? Sino? Ursa. Ursa? Pwede kung mag-aares ka kagad. Kahit morbid lang. Kasi mag-i-stack God. yung lifesteal mo dun sa third skill niya. May slow na ako. Level 3 siguro. Patay to. Ito yung ginawa sa akin dati oh. Putang ina. Nag-axe ako. Anong kinikwento mo na binugbog ka ng Ursa? Putang ina nun. May palutang ka? Ang buki ng ina mo, sinampal ng oso.
Okay. May minutes. Nagalit. Kuha na ako ng ano. Against all strife, Well, that dede boy. interloper. Not bad. Tracks of intruders. Set upon them. Wow. May pang regen ka, boss patatas. Wala eh. Pasaload na ako sa'yo. Dili nila ako. Warded? Go to. Kailangan nila yun. Para sila mukhang tanga. Oh? Yabang. Takot ka na. Pull tayo, pull. Yes. Panindigan mo yan, ha? Sa'yo, word. Bota. Right. You say now. Kirby ako ah. Tracks of intruders. Dahil, ako na nga yan. Putang ina mong courier. Ang bagal-bagal mo. Pwede ako, tara. Teka. Pupunta ako dyan. Ah, sige, bilisan nyo. Bilisan nyo. Kaya dyan lang rin. Napunta rin ako. Sige, tama yan. Ang ina mo. Yan ang pagkakamali mo, nag-axe ka. Minutes ako ah. Tagal pa pala. Mag-word. Against all strife. Ito ako ah. Not yet. Join with 6 na. Sige lang. Lakas ng mana. Pero sundan mo lang. Meron na dito ata. Makukuha. Wait lang. Wala ka mana. Pahabol ka. Sa akin. Low na ba yun? Low na. Big ka sa akin. Pwede word ako. Pero lang na yun. Alis na aga. Oh. and sweet. 7. Go to. Yes. Wala yung lain. Time yet. Amazing din sa mid. Nagamit. Ayan. Babala ka na. Nasa bottom yung void. Wala pa rin mid ah. Humingi ng tulong. Right. Iti. Wala pa akong TV. Humingi ng tulong. I'm not ready. Ang
I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. Bottom tower under attack. May TP kayo? Wala akong kit. Wala pa. Top. Wala rin ako HP. Might as well save that energy. May mana pala, mana. Your bottom tower. Wala rin ako man. Pwede ah. May mangga ako, dalawa eh. Kaya 36, 8 minute run. Papunta na ako. Natin. Sige, sige. Tara, tara. Papunta na ako, bot. Your bottom tower's under attack. Ito, hindi. Hindi magsitigil ah. Gusto mo pa. Ang dapat talaga master mo unicorn, nananampaw yan. Oo, sasampalin kita pag nagkita tayo. Town Hall, see you. Punta ka ba't patatas? Layo. Sis ayaw. Hindi ka punta Town Hall, patatas? Your middle tower's under attack. Hindi. Oh, wait. Pati na ako last eh. Ano naman? Tingin ka ulit. Sama mo anak mo. Para safe. Oo, bakit? Field trip. Field trip mo.